والنٹیئر سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے جگہوں کو سنبھالیں اور جو عوام ہیں خواص ہیں سب کو کوئی ضرورت ہے تو ان کی مکمل رہنمائی کرتے رہیں. اب میں دوسرے جو اس مجلس کے مقرر ہیں میں انہیں مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور علماء کرام کے کیا کردار رہا ہے جنگ آزادی میں اس موضوع پہ خطاب فرمائیں. آپ کا ٹائم آدھا گھنٹہ 30 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد وسلم وتسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ. محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، ہم آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجلس جس کے انعقاد کا مقصد ہر ایک کو پتہ ہے، وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. ماضی میں مسلمانوں کی حکومتوں نے اہل ہند کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ان کا کنٹریبیوشن کیا رہا اس ہندوستان کے اندر. اسی طریقے سے اس ہندوستان کو بڑھانے میں ان کا کیا کردار رہا. پچھلے خطیب مولانا مرتضیٰ صاحب قاسمی کی زبانیں آپ نے بہت کچھ سنا. ساتھیوں، اگر ہم ہندوستان کا نقشہ دیکھیں تو ہندوستان کے جنوبی سمت میں بحر عرب ہے. پھر جب بحر عرب کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا نقشہ دیکھتے ہیں، اصل میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا وجود کس طریقے سے آیا حافظ مرتضیٰ صاحب نے بخوبی اسے بتایا. لیکن اس سے پہلے بھی عرب تجارت کے ذریعے ہندوستان سے جڑے ہوئے تھے. اس کی تاریخ مورخین نے بتائی ہے کہ 3000 قبل مسیح پہلے عرب ہندوستان میں مسالے کی تجارت کیا کرتے تھے. ہندوستان سے مسالے لے کر یورپ اور دوسرے ملکوں کے اندر اس کی تجارت کیا کرتے تھے. تو اصل میں یہ تجارت کا رابطہ کیوں کر ہوا؟ جب ہندوستان کا نقشہ، جب بحر عرب کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بحر عرب کے بالکل اوپر، جو بالکل اوپر پایا جاتا ہے وہ عمان ہے، دائیں جانب فارس ہے، بائیں جانب یمن کا علاقہ پایا جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ ایک فطری تقاضا تھا کہ وہاں کے تاجر ہندوستان آیا کرتے تھے. ہندوستان تجارتی جو سرگرمیاں تھی، سازگار علاقہ تھا، یہاں سے تجارت کیا کرتے تھے. اور جب اسلام آیا تو اسلام کی شروعات ہوئی تو اس سے پہلے بھی جو صحابی تاجر تھے وہ بھی ہندوستان آئے. جیسے کہ بہتوں کا تذکرہ ملتا ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ملہ پورہ اور اس کے دیگر علاقوں کے اندر ان کی قبر آج بھی موجود ہے، جو کسی بغیر حملے کے تاجر کی حیثیت سے ہندوستان کے اندر آئے اور اسلام کی اشاعت میں لگے رہے، تجارت بھی ساتھ کرتے رہے. اسی طریقے سے علامہ بلازری نے فتوح البلدان کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا جو فوجی حملہ ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد ہوتا ہے، یعنی 15 ہجری کے اندر ہوتا ہے. حملہ کرنے والے عثمان بن عباس، ان کے بھائی حکم اور مغیرہ تھے. ان کے بھائی مغیرہ آئے، جیسے کہ حافظ صاحب نے بتایا تھا کہ بھروچ، دیبل اور اسی طریقے سے دوسرے تھانہ کے علاقوں میں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو بڑھایا. حالانکہ یہ حملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اس کی اطلاع نہیں دی گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے سے ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے کہا، حضرت عثمان بن عباس کو کہا بھی کہ اے برادر ثقیف، تو نے ایک کپڑے کو لکڑی کے اندر لپیٹ کے گویا سمندر کے حوالے کر دیا. یعنی کہ چھوٹی سی فوج لے کر تم ہندوستان کی مضبوط اور مستحکم
کے خلاف حملہ کر دیا بغیر کسی مضبوط حملے کے. اگر کچھ مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس کا بدلہ میں پوری قوم سے لیتا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیسے کہ مشہور مورخ اسحاق بھٹی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 صحابی آئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 صحابی آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 صحابی آئے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 صحابی آئے, اور دور یزید کے اندر 1 صحابی آئے. تبع تابعین کا زمانہ, تبع تابعین برابر آتے رہے اور یہاں اسلام کی اشاعت کرتے رہے. حملے ہوئے, ان حملوں کی وجوہات کیا تھی؟ ان حملوں کی وجوہات جیسے کہ امام نسائی نے پورا ایک باب باندھا ہے غزوۃ الہند کے نام سے. وہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں, اس کے تحت اس کے اندر ہے کہ انصاروان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی حرم اللہ النار, کہ میری امت کے اندر 2 لشکر ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. نمبر 1 اصابت تغزو الہند, ایک وہ لشکر جو ہندوستان کے اوپر حملہ کرے گا. اصابت تکون مع عیسی ابن مریم, دوسرا وہ لشکر جو عیسی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, جو ان کے حوالی جو ان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھی جنت الفردوس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر دی. یہی وہ لالچ تھا, یہ سبب بنیادی تھا کہ صحابہ کرام یا مسلمانوں کی جماعت ہندوستان کے اوپر بارہا حملہ کیا کرتی تھی. حملے ہوئے, بہت سارے حملے ہوئے, لیکن جو سب سے کامیاب حملہ رہا وہ حملہ 93 ہجری 712 یا 713 عیسوی کے اندر محمد بن قاسم نے کیا. محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے اشارے پہ ہندوستان کے اوپر حملہ کیا, راجہ داہر کو ہرایا اور مسلمان بہن بیٹیوں کی جو عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا اس کا بدلہ لیا گیا, اور یہاں پر برابر اشاعت اسلام کا کام کیا گیا. یہی بات غازی حضرت نے اپنی کتاب کیا اقلیم ہند میں اشاعت اسلام صوفیہ کی مرہون منت ہے, انہوں نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ساتھیوں, اس کے بعد اب معاملہ پورا آتا ہے کہ انگریزوں کی آمد ہندوستان کے اندر کس طریقے سے ہوتی ہے. تو انگریزوں سے پہلے ڈچ تھے, ان کا یہاں بول بالا تھا, وہ اپنی تجارتی سرگرمیاں ان کی پروان چڑھ رہی تھی. تو دھیرے دھیرے واسکو ڈی گاما وغیرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان لوگوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی. تو وہیں پر انگریز بھی آئے. مغل بادشاہ شاہجہاں بیمار پڑتا ہے. جو دیسی حکیم تھے ان سے بہت زیادہ علاج و معالجہ کرایا جاتا ہے, بہت زیادہ دوائیاں کرائی جاتی ہیں, لیکن بادشاہ کو افاقہ نہیں ہوتا ہے. تو انگریز ڈاکٹر ہیملٹن کو لایا جاتا ہے. ہیملٹن نے شاہجہاں کا علاج کیا اور شاہجہاں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. شاہجہاں خوش ہو کر ان سے پوچھتا ہے کہ اس بدلے میں آپ کو کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے اندر تجارت کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے ان کی تمام معروضات کو قبول کر لیا اور ان کو تجارتی بہت ساری چھوٹ بھی دی. اس طریقے سے 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ہندوستان کے اندر پڑتی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی فورٹ ولیم جو تجارتی کوٹیاں تھی اس کے اندر رفتہ رفتہ تجارت کو پروان چڑھانے لگے. دھیرے دھیرے وہ حکومتی امور میں مداخلت کرنے لگے. اس کے اندر جو حکومت کے معاملات ہوتے تھے اس کے اندر وہ نکتہ چینی کرنے لگے. یہاں تک کہ انگریزوں کو پتا چلا کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے مغلیہ حکومت ہے, یہ دوسری جو حکومتیں ہیں وہ طائف الملوکوں کے اندر یعنی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے اندر تبدیل ہو گئی ہیں. لہذا یہ مناسب موقع ہے کہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پر حملہ کیا جائے اور اس کو اپنے تابع کیا جائے. تو سب سے پہلے جو اس ناپاک سازش کو جو سب سے پہلے جنہوں نے جانا وہ 1753 کے اندر نواب سراج الدولہ کے نانا محترم ان کا نام تھا وردی علی خان. ان کو یہ بات پتہ چلی اور انہوں نے ان کے خلاف جنگ کرنے کے بعد انہیں وہاں پہ ہزیمت اٹھانی پڑی.
ان کا پوتا آتا ہے نواب سراج الدولہ 1757 کے اندر 83 کے اندر جنگ ہوتی ہے، لیکن افسوس وہاں بھی ان کو شکست ہوتی ہے۔ اس طرح سے بنگال کا جو علاقہ تھا وہ انگریزوں کے ماتحت ہو گیا، انگریزوں کے زیر نگی ہو گیا۔ ساتھیوں، اتنا ہی تھا کہ علماء کے درمیان بھی یہ باتیں آنے لگی، علماء کو بھی یہ بات بے چین اور بے قرار کرنے لگی، کیونکہ جب انگریز دھیرے دھیرے ان کی سرحدیں بڑھنے لگی تو وہ جو عیسائی مشن تھا، عیسائی مشن کو بھی وہ ہندوستان کے اوپر تھوپنے لگے۔ عیسائی حکومت کی بھی ان کو دھیرے دھیرے عیسائی حکومت، عیسائی احکام و فرامین لوگوں کے اندر وہ کانوینٹ اسکول کا انعقاد کرنے لگے۔ کانوینٹ اسکول جو ہے جگہ جگہ انہوں نے قائم کروانے شروع کر دیے۔ تو اس بات کو سب سے پہلے جو علماء کی جماعت میں جنہوں نے سب سے پہلے یہ بھاپی وہ شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جھاپا اپنے شاگردوں کے درمیان۔ انہوں نے اس بات کو ببنگ طور کہا کہ یہ انگریز کی ناپاک سازشیں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ شجاع الدولہ بکسر کے اندر شجاع الدولہ کو ہرایا جاتا ہے۔ شجاع الدولہ کو ہرانے کے بعد یعنی بنگال اور بہار کا علاقہ انگریزوں کا ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتے ہیں، ساؤتھ کی طرف وہ بڑھتے ہیں۔ ساؤتھ کی طرف 1799 کے اندر سلامت پٹنم کے اندر محب وطن ٹیپو سلطان کو ہرایا جاتا ہے۔ جب ٹیپو سلطان کو ہراتے ہیں تو انگریز کمانڈر جو تھا اس نے کہا تھا کہ آج سے سارا ہندوستان ہمارا ہے۔ ساتھیوں، یہی دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ 1830 کے اندر لارڈ ہارڈنگ نے دہلی کے اوپر کاری زر مارا اور دہلی کی حکومت کو بھی انگریزوں کے زیر تحت کر لیا، زیر نگی ہو گیا، یعنی تقریباً پورا ہندوستان انگریزوں کے آئین غلامی کی زنجیروں میں جکڑ اٹھا۔ علماء کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی کہ مذہبی آزادی چھین لی جائے، مذہب کے نام مذہبی آزادی چھین لی جائے، تجارتی حقوق سلب کر لیے جائے، جینے کے حقوق سلب کر لیے جائے، یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات کے بعد ان کے فرزند آتے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ آتے ہیں اور انہوں نے فتویٰ دیا، دارالحرب کا فتویٰ دیا، کہا ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں پر جنگ کرنا انگریزوں کے خلاف ضروری ہے۔ انہی کی تحریک کا نتیجہ تھا کہ تحریک شہیدین کا وجود آتا ہے، تحریک شہیدین، تحریک احرار وجود میں آتی ہے، اور اس کے اندر 1825 کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد رحمۃ اللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ پیش رہے وہاں بالاکوٹ کے میدان کے اندر سکھوں کے راجا کو سمجھایا جاتا ہے کہ انگریز جو تن کے گورے ہیں لیکن یہ من کے کالے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کا عمل نبھا رہے ہیں، یعنی آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ موقع ہے کہ آپسی سمجھوتے کا موقع ہے۔ سکھ راجا کو بہت سمجھاتے ہیں، لیکن سکھ راجا جو انگریزوں کا ہم نوا تھا وہ بالکل ان کی باتوں میں نہیں آتا ہے، اور اسی مجبوراً ان حضرات کو جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ اور بالاکوٹ کے میدان میں اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے یہاں تک کہ افغانستان کے سرحدی پٹھان بھی ساتھ میں تھے، لیکن آخری وقت میں شہیدین کو انہوں نے بھی اطلاع دی اور ساتھ نہیں دیا۔ وہاں پہ پسپائی ہوتی ہے، ہزیمت ہوتی ہے۔ قبل ایسا لگ رہا تھا کہ اس تحریک کے دونوں جوابات دونوں حضرات کے شہید ہو جانے کی وجہ سے، شہید ورڈ ہمیں شاید نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کون شہید ہے کون نہیں شہید ہے، یعنی ان دونوں حضرات کے اس جنگ کے اندر قتل کر دیے جانے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو آزادی کی شمع جو پھونکا گیا ہے وہ بجھ جائے گا، لیکن وہیں پر انہی کے جو مرید تھے پٹنہ کے یعنی صادق پور کے مولانا عنایت علی نے ان کی بات ڈور کو سنبھالا اور اپنے بستی کے اندر نوجوانوں کے اندر انہیں سمجھایا اور انگریزوں کی ناپاک سازشوں کو اجاگر کیا، ان کے نقصانات کو بتایا کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ان کے رہنے سے کیا کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ ان کو سمجھانے کے بعد ان لوگوں کو لے آئے اور برابر ان کے خلاف جنگیں لڑتے رہے، یہاں تک کہ لوگ بتاتے ہیں کہ 1865 سے لے کر 1871 تک
खिलाफ इनके ऊपर मुकदमे किए गए। उस वक्त का सबसे बड़ा मुकदमा जो होता था वो वहाबी एक्ट होता था। इस मुकदमे के तहत इनको जेलों के अंदर ठूसा गया। जेलों के अंदर डालने के बाद उनके ऊपर आईनी जंजीर ऊपर से लेकर नीचे तक गर्दनों के अंदर डाल दिया जाता था। जैसे कि मुजाहिदीन आजादी जाफर थानेसरी अपनी किताब काला पानी में फरमाते हैं कि हमें अंडमान निकोबार की जेल में ले जाया गया। जितने भी जो मुजाहिदीन आजादी थे, मुसलमानों के जितने भी मुजाहिदीन आजादी थे, अंडमान निकोबार की जेल में ले जाया गया। जेल में ले जाने के बाद हमें जंजीरों को लपेटी गई, ऊपर से नीचे तक लपेटी गई। हमारे गलों के अंदर जंजीरों को लपेटा गया। न हम बैठ सकते थे, न हम खड़े हो सकते थे, न हम लेट सकते थे उन जंजीरों की परेशानियों की वजह से। यहाँ तक कि उसके अंदर मौलाना सादिक, मौलाना इनायत अली, मौलाना जाफर थानेसी, मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी, इन हजरात को काला पानी की सजा सुनाई जाती है। यहाँ तक कि मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी को 20 साल तक की सजा काला पानी की दी जाती है। 20 साल तक वो काला पानी की सजा, जहां पर एक वक्त की रोटी दी जाती थी, 2 रोटियां दी जाती थी। 2 रोटियां, उनकी कैफियत क्या होती थी? और मुजाहिदे आजादी बताते हैं, जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें दिन में 1 बार रोटी दी जाती थी, 2 रोटियां दी जाती थी। वो भी 2 रोटी ज्यादातर सब मिट्टी का होता था, बाल हुआ करते थे, इंसानों के बाल हुआ करते थे। और इसी तरीके से घास फूस, उसके साथ घास फूस हमें दिया जाता था। घास फूस हम उससे अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। साथियों, जाफर थानेसी और मौलाना इनायत अली, ये हजरात जेल ही में थे कि अंग्रेजों ने देखा कि इनकी जो तहरीक है, जो इन्होंने शमअ जलाई है, वो शमअ बुझने का नाम नहीं है। अब अंग्रेजों ने कहा कि अब इनको डराया जाए, धमकाया जाए, जिसकी हैबत वहशत पूरे हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए। इस गर्ज से अंग्रेजों ने सादिकपुर के ऊपर हमला करवाया। हमला करवाने के बाद जितने भी मुजाहिदीन आजादी थे, सबके घरों को मिसमार कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों के घरों को बुलडोजर की नजर करने की जो तारीख है वो नहीं है। इलाहाबाद के अंदर गिराया जा रहा है, या दिल्ली के जहांगीरपुरी में गिराया गया, या हिंदुस्तान के दूसरे मुल्क के अंदर हमारे घरों को गिराया गया। तो आप समझ रहे होंगे ये तारीख नहीं है, ये तारीख नहीं है। हमारे घरों को पहले भी गिराया गया। यहाँ तक कि मौलाना इनायत अली की अहलिया ने अंडमान निकोबार की जेल में खत लिखा और उनकी रुदात सुनाई कि हमारे आशियाने को गिरा दिया गया है, मलबे के हवाले कर दिया, मिसमार मुतहदिम कर दिया गया है। मौलाना यहिया को जब वो खत मिलता है तो उन्होंने शुक्र अदा किया, और शुक्र अदा करने के बाद अपने अहलिया को खत लिखा। खत का मजमून कुछ इस तरह था। उन्होंने कहा कि बेरम तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें आजमाइश के लिए कबूल फरमाया है। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आजमाइश के लिए कबूल फरमाया है, इसलिए हमें इस पे रंजीदा होने की बात नहीं है। हम साहबे किराम की रविश पर है, इसलिए इस पे रंजीदा नहीं बल्कि शुक्र होने का मकाम है। साथियों, यही नहीं, मौलाना यहिया के बारे में आता है कि उनको और दीगर हजरात को फांसी की सजा सुनाई गई काला पानी के अंदर। उनके ऊपर तरह के मजालिम ढाने के बाद अंग्रेजों को तशफ़ी नहीं हुई कि ये मुजाहिदीन आजादी के दीवाने मतवाले, इनको क्या हो गया है कि ये रंजीदा गमज़दा होते ही नहीं है। दूसरे कौमों के मानिंद मर्सी पेटिशन, माफीनामा लिखते ही नहीं है। क्या बात है, ये इस बात का भी जिक्र नहीं करते हैं कि हमें आजाद कर दो, हम कभी फिर जंग आजादी की जो मुहिम है उस मुहिम से दस्तबरदार हो जाएंगे, ये भी नहीं लिखते हैं। चलो, एक आखिरी हवा अपनाया जाता है, इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। आज यूनाइटेड नेशन, दूसरी कौमें ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज पूछिए वो ह्यूमन राइट्स क्या हुए जब हिंदुस्तान की जंग आजादी लड़ी जा रही थी, उलमा की गर्दनें काटी जा रही थी, उस वक्त ह्यूमन राइट्स कहां थे? उस वक्त इंसानी हुकूक की पासदारी कहां थी? साथियों,
मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह और दीगर साथियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। आता है जेलर और कहता है कि यहया आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब यहया रहमतुल्लाह अलैह फांसी की सजा सुनते हैं तो मुस्कुरा उठते हैं। दीगर दीवानावार वो अपने खुशी का इजहार करते हैं। तो जेलर परेशान था, जाके बताता है कि यहया मुस्कुरा रहे हैं, उनके साथी मुस्कुरा रहे हैं। तो अंग्रेजों को इस बात पे ताज्जुब हुआ, कहा इन्हें इन जो आजादी के मतवाले हैं इनको रंजीदा करना जरूरी है, वरना इनकी खुशी जो है इस खुशी का बुरा असर होगा, ये आजादी की तहरीक और परवान चढ़ेगी। हुक्म हुआ कि यहया की दाढ़ी को मोड़ दिया जाए। मौलाना यहया अली की जब सादिकपुरी को बुलाया गया, अंग्रेज के सामने बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उनकी दाढ़ी को मोड़ने का हुक्म दिया जाता है। जब मौलाना यहया सादिकपुरी सुनते हैं कि उनकी दाढ़ी को मोड़ा जाएगा, आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगते हैं और उन्होंने कहा कि अफसोस है कि मेरी दाढ़ी पहले शहीद हो रही है और मैं बाद में शहीद होऊंगा। साथियों, ये हमारे मुजाहिदीन आजादी, हमारे उलमा की कुर्बानियां थी। साथियों, यही नहीं, दूसरे हजार भी जेलों के अंदर वहां पे कैदों बंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों की तादाद मौलवीन ने बयान की है कि 90% जो थे, जो 90% मुसलमानों की आबादी थी, 90% मुसलमान मानने का बाद काला पानी की सजाएं मुसलमान झेल रहे थे। उन मुसलमानों में ज्यादा तादाद उलमा की थी। आपको पता होगा उन्हीं गैर मुस्लिमीन में से, उन्हीं गैर मुस्लिमीन से एक शख्स जिसको हिंदुस्तानी तारीख के अंदर वीर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, वीर के नाम से जाना जाता है। आज अगर उसने वह काला पानी के जब सजा सुनाई गई तो चंद सालों के अंदर उसने मर्सी पेटिशन लिखना शुरू किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन, कईयों उसने मर्सी पेटिशन लिखा, कईयों माफी नामे लिखे कि हमें यहाँ से आजाद कर दो। इस काला पानी की सजा अब झेली नहीं जाती है, इस काल कोठरी के अंदर रातें अब पसंद नहीं होती है। उसने कई खुतूत लिखे अंग्रेजों के, यहाँ तक कि उसको आजाद कर दिया जाता है। अंग्रेजों का हामी होने की वजह से उसको 60 रुपए माहाना पेंशन भी दिया जाता है। साथियों, इन तमाम बातों वो हमेशा हुकूमत अंग्रेज का वफादार रहा। आज जब उसको माफी खोर कहा जाता है, जब उसे माफी वीर कहा जाता है, तो हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां जो है दिलबिला उठती हैं, एहतजाजात करती हैं, उल्टे सीधे बयानात करती हैं। हमारी जंग आजादी की जो दास्तान है उसे कोई सुनाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले गर्दन हमने ही कटाई, सबसे पहले फतवे हमारे उलमा ने दिए। सबसे करीबन आमतौर पे जो जंग आजादी की बात कही जाती है वो कही जाती है कि 1857 से शुरू हुई है, लेकिन जंग आजादी की इब्तिदा 1747 उससे पहले से शुरू हो चुकी है। उलमा ने फतवा देने शुरू कर दिए, पेश उलमा रहे। साथियों, इसके बावजूद भी आज इस मुल्क के अंदर हमें गद्दार के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही को ले लिया जाए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं पेले। जेल की सलाखों के अंदर 17 साल उन्होंने जिंदगी गुजारी, 17 साल रहे। अब मुजाहिदीन आजादी सिर्फ अपने खिताबत से ही नहीं आजादी की जो लौ थी उसको भड़का रहे थे, बल्कि किताबत के जरिए भी वो लौ भड़का रहे थे। किताबत के जरिए भी आवाम से, अपने कारीन से मुखातब हो रहे थे और कह रहे थे कि इसके अंदर हिस्सा लेना जरूरी है, हिंदुस्तान को आजाद कराना जरूरी है। यही वजह है कि अंग्रेजों ने 1857 के अंदर में मौलवी बाकर अली को सिर्फ इस वजह से पयामे आजादी के वो एडिटर थे, उनको तोप के सामने रख के उड़ा दिया गया। सिर्फ इस वजह से उड़ाया गया कि वो मुजाहिदीन आजादी की जो दास्तानें थी उस दास्तानों को अपने मजल्ले के अंदर लिख रहे थे। साथियों, मियां नजीर मुहद्दिस दिल्ली के बारे में रावलपिंडी की जेल के अंदर करीबन 1 साल तक उनको नजरबंद रखा गया। मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह मंसूरी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने मजल्ले के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे थे, हदीस के अंदर। साथियों, इसी तरीके से कहा जाता है कि
जब 20वीं सदी का दहाई जो आता है, उस दहाई के अंदर 4 बड़े बड़े अखबार थे, 4 बड़े अखबार थे। उन चारों बड़े अखबार के जो एडिटर इन चीफ थे वो मौलवी हजरात थे, वो उलमा हजरात ही थे। साथियों, जैसे कि कहा जाता है कि मशहूर सहाफी रईसुद्दीन फरीदी का कहना है, रईसुद्दीन फरीदी का कहना है कि जंगे आजादी के अंदर अगर किताबत के अंदर सबसे बड़ा जो रोल अपनाया है तो उर्दू अखबारों ने अदा किया है, क्योंकि उस वक्त जो हिंदी अखबार थे वो बराए नाम थे, क्योंकि उस वक्त जो सरकारी जबान थी वो उर्दू या फारसी हुआ करती थी, तो हिंदी अखबार बराए नाम हुआ करते थे। अंग्रेजी जो अखबार थे वो अंग्रेजी अखबार अंग्रेजों के हमदमा थे, क्योंकि उनके हम जबान थे। इसी तरह से जो मकामी अखबार थे, मखबारी अखबार बहुत ही कम, उनका हल्का जो था बहुत ही कम हुआ करता था। साथियों, उन्हीं 20वीं सदी की दहाई के अंदर 4 बड़े अखबार निकलते हैं, 4 बड़े अखबार। उनमें से पहला अखबार कलकत्ता से अल-हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके एडिटर इन चीफ थे। इसी तरीके से लाहौर से मौलाना जफर अली खान का जो मजल्ला जमींदार था वो निकला करता था। इसी तरीके से दिल्ली से मौलाना अली जौहर का नकीब हमदर्द, जिसको बाद में मुखफ़्फ़फ़ करके सिर्फ हमदर्द उसको मजल्ले का नाम रखा गया, और बिजनौर से मौलाना हसन अली का, मौलाना मजीद साहब का मदीना अखबार निकलता था। इन अखबारों के अंदर जंग आजादी, नौजवानों को, क़ारिईन को जंग आजादी के ऊपर उभारा जाता था। अल-हिलाल मजल्ला जब निकलना शुरू हुआ तो अंग्रेजों की रातों की नींदें उड़ गई। मौलाना की इस मजल्ले को बंद कराने के लिए तरह तरह के हमले शुरू कर दिए गए, यहाँ तक कि मौलाना के प्रेस खाने पर वो धावा बोला जाता है, हमला किया जाता है। 2000 की ज़ेर ज़मानत ली जाती है। 2000 ज़ेर ज़मानत लेने के बाद किसी तरीके से उसे जमा किया जाता है। जमा करने के बाद मौलाना के जो किताबत था, अंदाज़े किताबत था, जो गहरी सोच थी, उस गहरी सोच का समा अल-हिलाल था। अल-हिलाल के अंदर मौलाना नौजवानों को जंग आज़ादी पे उभार रहे थे। एक तहरीर, एक इक़्तिबास है मौलाना अल-हिलाल के मजले का, अल-हिलाल मजले का इक़्तिबास है। उसके अंदर वो फरमाते हैं मौलाना कि ऐ मासूम, ऐ मिल्लत इस्लामिया के मासूम नौजवानों, ऐ मिल्लत इस्लामिया के गुंजो, तकाफुल और तकाहुल की जिंदगी को तुम त्याग दो। इसी तरीके से कौमों की हयात पर एक ऐसा वक्त आता है जब उनको गुलाम बना लिया जाता है। गुलामी के बाद गुलामी की जिंदगी में जीना है तो ऐसी जिंदगी से क्या जीना। मौलाना नौजवान हिंद को, जो मुसलमान थे या गैर मुस्लिम थे, उनके दरमियान वो जंग आज़ादी की अहमियत और गैरत को उभार रहे थे। साथियों, W.W. हंटर अपनी किताब के अंदर लिखता है कि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा 3 किताबों से डर लगता था। नंबर 1 तक़वियतुल ईमान, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब तक़वियतुल ईमान। दूसरा मरकूज़ात सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह। तीसरी किताब शरह हिकाया की किताबुल जिहाद। इन तीनों किताबों से अंग्रेजों को बड़ा लगता था। इन तीनों किताबों के जो मौलवी थे वो उलमा ही थे। साथियों, अब आप देखिए तक़वियतुल ईमान जिन हज़रात ने पढ़ी होगी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ तौहीद की दावत दी गई है, सिर्फ इस बात अल्लाह की वहदानियत की दावत दी गई है कि अल्लाह को एक जाना जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। अंग्रेजों का कहना था कि जब मुसलमान इस किताब को पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक जात से डरने लगते हैं, उन्हें दुनियावी किसी खदशे से, किसी से डर नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही जात से डरने लगते हैं। साथियों, तो इसलिए ये किताब बहुत ही खतरनाक है। मलफूज़ात अहमद, उसके अंदर सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह जंगी जो कार्रवाइयाँ होती थी उस कार्रवाइयों के बारे में वो बार बार लोगों को उभारा करते थे। इसी तरह शरह हिकाया जो किताबुल जिहाद था, जिहाद के मुतालिक जो हदीस कुरानी आयात थी उसके सिलसिले में वो उभारा किया करते थे। साथियों, इसी तरीके से ताराचंद अपनी किताब के अंदर लिखता है कि जंग आज़ादी के अंदर 5 लाख से ज्यादा उलमाओं को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया। जब 1857 की जंग लड़ी गई, नाकाम हुई, उस नाकामी के अंदर 25,000 से ज्यादा मुसलमानों को तख्ते दार पर लटकाया गया। इतना ही नहीं बल्कि 1857 की जंग बुझ गई, सर्द हो गई। अंग्रेजों ने चुन कर मुसलमानों के जो
पुरानी दिल्ली का इलाका था, दूसरे जो इलाके थे मुसलमानों को चुन चुन के मारा गया। जिस तरीके से आज कहा जाता है कि जंग सर्द हो चुकी है, नूह के इलाके के अंदर हुकूमत ने अदालत आलिया ने स्टे लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही है। इसी तरीके से उनके ऊपर बराबर कार्रवाइयां की गई। ताराचंद लिखता है कि जंग आजादी के अंदर अगर सबसे ज्यादा पेश थे तो वो उलमाए हदीस की तादाद थी। इसी तरीके से डब्ल्यू हंटर लिखता है कि अगर उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को अगर मुनज़्ज़म किया जाए, उनको किताबों की शक्ल दी जाए तो दफ्तर के दफ्तर खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो कुर्बानियां हैं उन कुर्बानियों को खत्म नहीं किया, वो कुर्बानियां खत्म नहीं होंगी। उनकी जो शानदार माजी में जो कुर्बानियां रही है वो खत्म नहीं हो सकती है। इसी तरीके से जब जवाहरलाल नेहरू पटना जाते हैं, पटना में जाकर मौलाना अब्दुल खबीर साहब से मिलते हैं तो उसके अंदर उन्होंने तारीखी बात कही थी कि अगर पूरे हिंदुस्तान की आजादी जितनी भी आजादी की कार्रवाइयां हुई है, जो तहरीक हुई है, उनको एक पलड़े के अंदर रख दिया जाए, उनकी कुर्बानियों को एक पलड़े में रख दिया जाए और उलमाए सादिक की कुर्बानियों को एक पलड़े में रख दिया जाए तो उलमाए सादिक की कुर्बानियां भारी बढ़ जाएंगी साथियों। इसी तरीके से दूसरे जो शख्सियत है वो उन शख्सियतों का कहना है कि उलमाए अहले हदीस और इसी तरह से रेशमी रुमाल तहरीक जो थी, रेशमी रुमाल तहरीक के अंदर भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बिरादरान अली जौहर, ये लोग पेश थे, इन्होंने साथ दिया और गांधी जी और दूसरे रफका को साथ मिलाया। साथ मिलाने के बाद उनको कहा गया कि ये आप जंग आजादी के अंदर शरीक हो, मुसलमानों को साथ दे। बड़ा अफसोस होता है जैसे कि कहा कि इस आज 15 अगस्त का दिन था। 15 अगस्त के दिन हम में से कईयों ने कई मजलिसों के अंदर शिरकत की होगी। शिरकत करने के बाद उन स्कूलों में भी शिरकत की होगी और कॉलेजेस में शिरकत की होगी, इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर शिरकत की होगी, दूसरी सोसाइटियों के अंदर आपने शिरकत की होगी, बड़ी बड़ी लच्छेदार तकरीरें हुई होंगी, आधा घंटा 1.5 घंटा 5 घंटा तकरीरें हुई होगी, लेकिन मुसलमानों की आजादी, जो मुसलमान उलमा और दीगर हज़रात की कुर्बानियां थी, उनका जरा बराबर तस्करा भी नहीं किया गया होगा। अगर तस्करा किया भी गया होगा हमारी दिल नवाजी के लिए तो सिर्फ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का। आपको बताता चलूं कि हमने आजादी का बिगुल 1757 से ही शुरू कर दिया था, 1753 से ही शुरू कर दिया था, जबकि जो आज आजादी के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर अपने आप को लगते हैं, तहरीके आजादी के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को कहलाते हैं, उनका वजूद ही तो 1857 के बाद होता है। आपको बताता चलूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसके अंदर तमाम कहते हैं कि आजादी के अंदर सबसे बढ़कर चढ़कर हिस्सा इस पार्टी ने लिया, उसकी जो बुनियाद एस्टैब्लिशमेंट की तारीख है वो 1885 के अंदर होती है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग 1906 के अंदर आती है, हिंदू महासभा 1915 के अंदर इसकी तशकील होती है। इसी तरीके से आरएसएस को अगर हम मान भी लेते हैं कि वो जंग आजादी के अंदर उनका किरदार था तो वो 1925 के अंदर आती है। हम 100 साल से ज्यादा अंग्रेजों के जुल्म सितम को सह चुके थे। उसके बाद जब मुशावरत का मामला आया तब ये शरीक हुए। 1857 के बाद शायरी की कोई इतनी बड़ी जंग हुई होगी अंग्रेजों के खिलाफ सिवाय मुशावरत और दूसरी चीजों के अलावा। साथियों ये हज़रात तब इनकी शिरकत होती है, आजादी के मनशे शुरूत के अंदर तब ये आते हैं और आज ये कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमान गद्दार वतन है, मुसलमानों को अपने वतन से मोहब्बत नहीं है। वतन से मोहब्बत हमने अपने नबी से सीखी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। आंसू के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से पुरानी आयत का विर्द था, या ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार ये कह रहे थे कि अगर मेरी कौम मुझे इस सरजमीन से न निकालती तो मैं कभी इस सरजमीन से न निकलता। तो वतन की मोहब्बत हमने अपने नबी से सीखी है, वो नबी जिसके लिए अपनी जानों का नजराना हम पेश करने के लिए दलील नहीं करेंगे, हम उसके लिए अपनी जान तन मन धन क्या देंगे। उस नबी से हमने हुब्बुल बकरी का पाठ पढ़ा है, वो नबी जो
जब मदीना आता है, मदीना के अंदर कयाम बनवाते हैं, अंसार ने उनकी मदद फरमाई, मदद फरमाने के बाद इस्लाम मजबूती को हो जाता है। अंसार को एक वक्त ऐसा लगा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का का वाक़या आता है तो अब अंसार को लगता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बेवफाई कर देंगे, दागे मुफारकत हमें दे जाएंगे, अब यहाँ पे वो रुकेंगे नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया लोग एक वादी में चले, अंसार एक वादी में चले, तो मैं अंसार की वादी को अपनाऊंगा। तो साथियों, हम जहां भी रहे हैं हुब्बुल वतनी का पाठ हम नबी से लेकर चले हैं, इसलिए हमें हुब्बुल वतनी का पाठ ना पढ़ाए। जब इस वतन को जब सबसे पहले खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब हमसे कहते हैं ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। आखिर में दुआ है कि बारे हम सबको तरक्की की तालीम और इससे तालीम का अच्छी तरह फरमाए। आमीन।